finish pak, Hah? masih finish pak. Dia mau pesta doang. Bikin 100 kali deh. Kuncinya kan? Banyak banget. Hai. Bubar. Enggak. Di situ semua bubar. Jangan imam. Oh, kemana ya? Jalan. Barang siapa perlu kalender, ada kalender gereja, silakan ambil dua-dua ya. Juga pengumuman, tidak ada Bible study pada tanggal 27 Desember dan tanggal 3 Januari. Jadi hari Rabu terakhir dan hari Rabu pertama tidak ada Bible study. So there will be no Bible study the last Wednesday of the year and the first Wednesday of the year. 2 minggu itu kita libur. Terima kasih. Berarti Rabu depan masih ada dan Rabu depannya lagi juga masih ada. Oke, apakah masih ada yang perlu halaman 12? Anybody still needs the hands up, page 12? Semuanya sudah? Oke. Boleh. Here we go. Ada lagi yang perlu? Udah? Mari. Perlu? Masih? There we go. Ada lagi? Pas. Oke, excellent. Kita masuk di dalam doa sebelum kita memulai. Let us pray before we start. Bapa dalam surga, terima kasih atas kesempatan kami boleh belajar firman-Mu pagi hari ini. We thank you, our Heavenly Father, for this wonderful time that you have given us to learn from your word this morning. Berbicaralah supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu.
We pray, may you speak to us so that we may understand the truth of thy word. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amen. Halaman 12 nggak ada lagi. Aduh. Ada satu extra. Kalau gitu Ya ada satu extra. ada lagi. Oke, makasih. Nggak ada. Oke, mari kita buka firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 3, please. Nomor. Joshua chapter 3, kitab Yosua pasal 3. Kitab Yosua pasal 3. Kita membaca ayat 7 hingga ayat 17, and let's read from verse 7 to verse 17. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Mari sekarang kita mulai halaman 12. Di Amerika kita mengenal ungkapan have big shoes to fill, yang berarti mesti menjadi sebaik, tambahkan kata sebaik orang yang kita gantikan. So in America we are familiar with this idiom, have big shoes to fill, which means that we are expected to be as good as the person that we are replacing. Yosua mempunyai big shoes to fill. Ya, Yosua mempunyai sepatu yang besar yang dia harus masukkan kakinya ke sana. Sebab orang yang digantikannya adalah Musa. So you see, Joshua has big shoes to fill because the person that he is to replace is Moses. Israel masih terbiasa dengan Musa.
Apalagi para tua-tua yang biasa bekerja sama dengan Musa. You see, Israel is used to working with Moses. Especially the elders who used to actually work closely with Moses. Berapa lama? 40 tahun. So you remember, 40 years. So that's a long time of ministry together. Walau mereka sudah menyatakan tekad untuk mendukung Yosua, namun dapat dimengerti bila Yosua tetap merasa gamang. Gamang itu artinya nervous, ya. Even though they all have declared their intent to support Joshua, to submit to him. But it is understandable if Joshua continues to feel some kind of worries, he is nervous, he is not sure, he may be doubting himself. Mungkin ia masih sering bertanya, perhaps he still asks this, apakah saya sanggup menggantikan Musa memimpin bangsa yang besar ini? Ya, maybe he asked this question, will I be able to fill Moses' shoes? Ya, to lead this great nation. Yosua sadar kakinya tidak sebesar kaki Musa, tambahkan kata sebesar. Joshua knows that his feet are not as big as Moses' feet. Nah, Tuhan tahu kegamangan hati Yosua. Itu sebab tak pernah ia berhenti membesarkan hati Yosua. Tambahkan kata membesarkan. God knows Joshua is not sure. Joshua is nervous. Joshua is doubting himself. That is why he never stops encouraging Joshua. Itulah yang dilakukannya sewaktu ia berkata, mulai hari ini aku akan membuat engkau besar di hadapan seluruh orang Israel, supaya mereka tahu seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. And that's what God does to Joshua when he says this to him, from now on I will make you great in front of my people Israel, so they will know, as I have been with Moses, so will I be with you. Pertempuran di Yeriko akan menjadi bukti penyertaan Tuhan atas Yosua. Tambahkan kata penyertaan. So you see, the battle in Jericho is going to be the proof of God's presence with Joshua. Jadi kata besar, ya, di sini bukan berarti hebat, melainkan disegani. Tambahkan kata disegani. So the word great, I will make you great, here does not mean like spectacular, wonderful, super. No. The word great here simply means respected. Joshua will be respected by his people. Mari kita coba terapkan di dalam kehidupan kita, ya. Let's apply this to our lives. Banyak orang ingin menjadi besar dalam pengertian ingin menjadi hebat, terkenal dan dikagumi. Tambahkan kata dikagumi. A lot of people want to be great. In the sense they want to be famous. Yeah, they want to do like great things. They want to be admired. Matthew Perry, aktor terkenal di Amerika, berkata bahwa banyak orang ingin terkenal sebab bagi mereka terkenal berarti segalanya. Ya, Matthew Perry, famous actor in America, once said that a lot of people want to be famous because to them fame is everything. Mereka berpikir terkenal akan membuat mereka bahagia. They all think that being famous, will make them happy. Namun, Perry mengingatkan pada kenyataannya tidaklah demikian. But Perry warned people that is not true. Terkenal dan bahagia tidak berhubungan. Ia mengakui betapa kosong hidupnya. Ya,
fame and happiness are not related. And he admitted how empty his life was. Mungkin saudara-saudara pernah mendengar wawancara yang dilakukannya. Dia itu mengaku dia itu pemakai obat, ya, narkoba dan sebagainya. Ya, maybe you have heard his interview, how he admitted to using drugs and whatnot, ya. Ia ditemukan mati di bak mandinya pada 24 Oktober yang lalu. Ya, he was found dead in his bathtub, October 28, just 2 months ago. Jadi saudara ingat ini definisi Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita definisi besar yang benar, yakni disertai Tuhan. Tambahkan kata disertai. So God here gives us the true definition of great. Great means what? God is with us. The presence of God. Itu aja cukup. Saudara, bertahun-tahun yang lampau saya pernah membaca di sebuah artikel di mana beberapa hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai diwawancarai, ya, tentang kesuksesan dalam pelayanan. Years ago, I read this article in the Leadership magazine, I believe. A few servants of God, a few pastors, famous pastors in America were all interviewed. The topic was actually about ministry, about being great in ministry, being successful in ministry. Dan ditanya, saudara, apa itu definisinya sukses? And they were all asked this simple question. What is actually success as far as ministry is concerned? Dan saya masih ingat sekali jawaban dari hamba-hamba Tuhan ini. I remember what they said about what success is. Dia berkata, melakukan kehendak Tuhan. To be able to do God's work. That is success. Jadi apa yang Tuhan titipkan untuk kita kerjakan, kalau kita bisa kerjakan itu, kita sukses. So whatever it is, God asks you to do. If you can do it, that means you are a success. Jadi misalnya ini ya, Tante Els sukses, sukses. Tuhan memberi tugas kepada Tante Els membesarkan anak-anaknya. Berdoa bagi mereka sehingga mereka besar menjadi anak-anak Tuhan. Ya, God asked her to raise her children, pray for them, and God, by the grace of God, they are now in the Lord and they are all in ministry. Sukses. Ya, Tante mamanya Hari, sukses nggak? Sukses. Tante orang yang sukses, Tante. Dipakai Tuhan membesarkan anak-anak. Tante yang begitu kecil bisa membesarkan Hari yang begitu besar. Kalau bukan sukses, apa itu? You see what I'm saying? She was so tiny, she was so petite, but then she was able to raise giants in her home. If that is not success, what is success? Ya, Tante jadi orang yang sukses. Tuhan titipkan anak-anak, Tuhan yang minta Tante besarkan dengan baik. Sehingga menjadi anak-anak yang baik-baik, kenal Tuhan, ya. Tante orang yang sukses. So that is success. That is success. Kita nggak mengukur sukses dengan cara-cara yang lain, tapi dari situ saja. So we don't measure success by other means. Just by that. Have we done what God asked us to do? Apakah kita telah melakukan apa yang Tuhan titipkan kepada kita? Kalau sudah, kita sukses. Dan sekarang kita belajar definisinya besar. And today we learn about the definition of great. What is great? Disertai Tuhan. You are a great person if God is with you. That's what it means. You are a great person when God is with you. That's all. The true definition of great. Oke. Jadi Budi, orang yang besar nggak Budi? Besar.
Karena Tuhan beserta Budi. Because God is with you, Budi. Ya, you are a great person. Mari kita sambung. Tuhan lalu memberitahukan Yosua apa yang akan terjadi dan apa yang mesti dilakukannya. God then tells Joshua what will happen and what it is that he must do. Begitu kaki para imam yang mengusung tabut perjanjian menginjak sungai, maka akan berhentilah sungai Yordan mengalir ke arah mereka. Air itu akan menjadi bendungan. Ya, God tells Joshua, the moment the feet of the priest who are carrying the Ark of the Covenant step on the river, then the water will stop. Yeah, the flow of the water will be stopped far away. In the city of Adam, the Bible says, so that water will become like a dam. Ya, supaya orang-orang Israel itu bisa menyeberang. Sambung, di saat itulah Israel akan menyeberang. And at that moment, Israel will cross the river. Sama seperti mereka menyeberang Laut Merah 40 tahun sebelumnya. Just like when they crossed the Red River about 40 years ago. Diduga kedalaman sungai Yordan pada saat itu adalah sekitar 12 kaki, sekitar 4 meter. Jadi sungai Yordan saat itu karena lagi musimnya itu dalam. Dan lebarnya sekitar 1 mil, 1,6 kilometer. Jadi saudara, ini bukannya sungai kecil, ya. This is not a small river. About 1.6 miles width, and then the depth is about 12 feet, 4 meters. Namun yang membahayakan bukan hanya kedalamannya, melainkan juga arusnya yang deras. Betul, tambahkan kata deras. But what makes it more dangerous is not only that the river is pretty deep, but also the current is pretty strong. Saudara yang pernah bermain-main di sungai, apalagi rafting ya, white water rafting, tahu ya bahwa arus sungai itu tuh kuat sekali. Those of you who have been in the river, you know that the current in the river is pretty strong. Banyak orang mati di sungai gara-gara itu, saudara. Ditarik, diseret oleh arus yang deras itu. Ya, people died actually from the current because it is so strong, it can just pull you. Nah, saudara, ini nih situasinya yang mereka hadapi, yang mereka harus seberangi. So that's the situation they are facing and they are to cross. Jadi dapat dikatakan, Yeriko bukan saja dilindungi oleh tembok yang tebal, tetapi juga oleh sungai Yordan yang lebar, dalam, dan berarus deras. So now we understand better. We got a better picture now. Jericho is not only protected by a very super thick wall, but it is protected by a river. Big, wide river, deep river with a very strong current. Namun tidak ada yang dapat membendung Tuhan. Tambahkan kata membendung Tuhan. But there's nothing that can stop God. Nothing. The thick wall, the river cannot stop God. Sama seperti Balak Raja Moab, tidak berhasil membendung Tuhan walau ia sudah membentengi diri dengan Bileam. Raja Yeriko pun tidak berhasil membendung Tuhan walau ia sudah membentengi, tambahkan kata membentengi diri dengan tembok yang tebal dan sungai yang dalam dan deras. Like Balak, the king of Moab,
who could not stop God, even though he already protected himself with Biliam, the king of Jericho, also cannot stop God, even though he has already protected himself with a very thick wall and a deep river with a strong current. Kita tidak bisa menahan Tuhan. Tambahkan kata menahan. We cannot withstand God. We cannot stop him. Bila Tuhan ingin masuk, maka ia akan masuk. If he wants to enter, he will enter. We cannot block him. Jika ia ingin keluar, maka ia akan keluar. If he wants to leave, he will leave. Kita tidak bisa menahan Tuhan masuk. Tambahkan kata masuk. Dan kita tidak bisa menahan Tuhan keluar. Betul. We cannot stop God from coming. And we cannot stop God from leaving. Saudara, saya mau berhenti sedikit, sebentar. Saudara, kita mesti benar-benar takut Tuhan. Ya, we ought to really be afraid of God. Jangan sampai kita ini beranggapan bahwa karena Tuhan bersama kita, maka kita akan selalu disertai olehnya, tidak soal bagaimana kita hidup. Ya, do not ever think God is always with us. It doesn't matter how we live, He is always going to be with us. No. Saudara, kalau kita lihat sejarah dunia, ya kita akan melihat inilah yang terjadi. If we see the history of the world, this is what we see. Saudara, Injil dimulai di Timur Tengah. We all know the gospel started where? In the Middle East. Ya, Israel itu kan di Timur Tengah. Saudara, dari Timur Tengah, Injil itu memang pertama-tama ke Asia Kecil ya, yang sekarang adalah negara Turki. It's true that from the Middle East, the gospel went to Asia Minor, which is the country of Turkey today. Tapi saudara, kita tahu juga, pada akhirnya benua yang dipenuhi dengan orang Kristen adalah benua Eropa. But we all know that the continent that was filled with a lot of Christians was the continent of Europe. Tapi sekarang kita tahu saudara, negara Eropa adalah salah satu benua yang paling tidak ada lagi iman Kristennya. But we all know now that the continent of Europe is the continent in which there are very, very few Christians. Dari Eropa, Injil dibawa kemana saudara? Ke Asia dan ke Afrika. We all know that from Europe, the gospel was brought to Asia and to Africa. Nah, saudara, sekarang kita melihat Injil ya menjadi keselamatan buat begitu banyak orang di Afrika maupun di Asia. And we all know that the salvation has been embraced by so many in Asia and also in Africa. Jadi kita lihat saudara, Tuhan singgah, tapi Tuhan juga bisa pergi. So we can see that God can stop, but God can leave. Dan sayangnya ini yang kita juga saksikan di Amerika di mana kita tinggal sekarang. Unfortunately, this is what we see here in America. Saudara, di seberang kita ini ada gereja yang begitu besar, gereja Metodis. Ya, Pastor Steve dan saya pernah ke sana karena pernah bicara dengan pendetanya untuk mau menyewa tempat. Ya, Pastor Steve and I went there once. We spoke with the pastor about maybe renting the place for our live service. Saudara, gereja itu besar sekali, saudara. Tapi maaf ya, di dalamnya itu seperti gudang loh.
It's a big church. From the outside, it looks so beautiful. But inside, it was more like a warehouse. Dan memang hampir nggak ada orang yang berbakti di sana. Very few people worship there. Di belakangnya itu juga ada gereja baptis yang begitu besar. Kita pernah pakai itu gereja dulu ya, lagi kita sedang renovasi gedung di sini. And behind it there was this huge Baptist church. We rented it once when we were renovating our sanctuary. Sama saudara-saudara, kalau saudara ke sana setelah saya mereka kebaktian, palingan 20-an orang. That was a big church, but if you went there after the service, you would only find perhaps about 20 people. Jadi ingat saudara, Tuhan bisa singgah, Tuhan bisa pergi. Always remember, God can come and stay, but God can go and leave. Kita nggak bisa berkata Tuhan akan selalu beserta kita dan kita hidup semau kita. Tidak. We can never say God will always be with us. It doesn't matter how we live. No. Ya. Sewaktu kita tidak lagi mencarinya, tidak lagi mengutamakannya, suatu hari Tuhan akan pergi. If we no longer seek after Him, if we no longer worship Him and put Him first in our lives, one of these days, He will walk out. He will walk out. Ya, kita tidak bisa menahan Tuhan datang, kita tidak bisa menahan Tuhan keluar. Remember that. Yeah, we cannot stop God from coming. If He wants to come, He wants to call us, we cannot stop Him. But if He wants to leave, we cannot stop Him either. Mari kita sambung. Yosua tidak merancang semua itu sebab tidak mungkin dia tahu dan sanggup, tambahkan kata sanggup. Ya, Joshua could not have planned all of this. The priest carrying the Ark of the Covenant, stepping into the river, and the river will stop. It was not Joshua's idea. It was not his idea. How could he? He could never have imagined that, and he would have no power to do so. Jadi semuanya siapa? Tuhan yang merancangnya, kemudian membagikannya dengan Yosua, yang lalu menyampaikannya kepada seluruh umat Israel. So it's God who designed it, who planned it, and then shared this with Joshua, who then shared this with all of Israel. Nah, kebesaran Yosua terjadi sewaktu mereka melihat, tambahkan kata melihat, bahwa semua yang disampaikannya terjadi, tambahkan kata terjadi. Joshua's greatness is seen when they see all that Joshua has told them happen. Dengan kata lain, Yosua menjadi besar di mata Israel sewaktu mereka melihat penyertaan Tuhan atasnya. So you see, Joshua becomes big before Israel when they see God is with him. God is with him. Tuhan bersama Yosua, tambahkan kata bersama. God is with Joshua. Itu cukup, and that is enough. Jadi saudara, waktu kita bertemu orang, ngobrol sama orang, berkenalan dengan orang, sewaktu kita melihat Tuhan beserta dia, kita ini akan melihat orang itu orang besar. Yeah, whenever we meet people, we know somebody perhaps, yeah, and we see that God is really with that person in our eyes, before our eyes. That person is a great man, is a great woman. Ya, coba saudara pikir-pikir ya, orang-orang yang pernah saudara kenal, mungkin bukan orang yang terkenal, tapi saudara tahu, melihat jelas
Tuhan bersama orang itu. Di mata saudara, bukankah orang itu besar? Think about people in your life that you have known before. Remember them, that these people, they may not be actually famous, but then you know that God is with them. To you, they are great people, aren't they? Itu saudara. Orang yang besar, orang yang kita lihat Tuhan bersamanya. Ya. Mari kita akhiri, let's end this. Jadi jangan berusaha menjadi besar dengan cara melakukan pekerjaan yang besar. Tambahkan kata pekerjaan. So do not try to be big by doing great things. Yeah, great works, of course, works great in our eyes. Humanly speaking, jangan berusaha menjadi besar dengan cara melakukan pekerjaan yang besar. Kadang-kadang ini yang saya harus dengar ya dari orang yang melayani Tuhan. Sometimes this is what I have to hear from people who are in the service of the Lord. Begitu mudahnya orang-orang yang melayani Tuhan itu terjebak oleh standar dunia. I can see how easily we who are in ministry can be so caught up by the standard of the world of what great is, yaitu melakukan pekerjaan yang besar. We are tempted to do great works. Karena waktu kita melakukan pekerjaan yang besar, maka kita pun menjadi besar, ya, because we think that by doing these great works we will also be great. Jangan saudara, ya, kita ini jangan merencanakan pekerjaan yang besar. Tuhan yang akan memberikan pekerjaan yang besar itu kepada kita. We need not plan those great works, no. If it is for us to do, God will give it to us. God will give it to us. And that's what usually happens. When God gives it to us, our first reaction is, oh no, Lord, not me. We don't want it because it is too great for us. But God says, yes, it is too great for you. But it is not too great for me. And I will make it happen through you. That's the way it is. Ya, kedua. Juga jangan berusaha menjadi besar dengan cara membuat diri, tambahkan diri kita besar. So, secondly, do not try to be big by making us big, making us great. Kadang ini yang kita lakukan, ya, kita akhirnya menyombongkan diri, menceritakan tentang diri kita seperti apa. And this is what sometimes we do. Yeah, we want people to see us great, so we tell people great things that we have done. Kita baru saja kedatangan tamu, ya, penyanyi Lea Simanjuntak. You just met Lea Simanjuntak. Yeah, she came to our church 2 weeks ago to sing. Saudara, saya tidak kenal Ibu Lea, baru kenal ya sejak datang ke sini aja ya. Tapi saya itu terkesan dengan kerendahan hatinya. I did not know her and I don't know her too well. But I was impressed by her humility. Saudara, saya tidak tahu dia siapa, saya tidak tahu dia itu salah satu penyanyi yang direkrut oleh David Foster. Yeah, I did not know that she was one of the singers recruited by David Foster to sing, yeah, in the orchestra of David Foster. Saya juga tidak tahu, saudara-saudara, dia itu mengambil bagian di dalam Phantom of the Opera, West Side Stories, itu Broadway stage play, ya, yang sangat terkenal. I did not know either that she actually took part in Phantom of the Opera and West Side Stories, all Broadway stage play actually. Kenapa saya tidak tahu, saudara? Yang menarik adalah sebab saya dengar dia di gereja, saya dengar dia lagi Natal BKS, dia tidak pernah bicara tentang dirinya.
Why? I did not know that because when she sang in our church and when she sang in the Indonesian community services, Christmas service, she never talk about herself. Itu yang menceritakan itu tuh yang pembawa acaranya. The one who actually shared all this information actually was the MC. Otherwise she would not have talked about herself. Saya ya terkesan ya. Betapa mudahnya. Apalagi tidak mudah bisa menjadi orang yang dipilih oleh David Foster, bisa begitu terkenal, tidak mudah. Tapi dia tidak pernah bicara tentang siapa. So, very impressive. Jadi saudara, biar Tuhan yang membesarkan kita. Let God decide to make us big or to make us small. Be ready. Sometimes he thinks like, okay, it's enough now. Time for me to make you small. So be it. Ya, dulu sekali saya pernah membaca artikel, saya masih ingat judulnya kalau nggak salah, Tuhan gereja saya kok makin mengecil. The title of the article was God, my church is shrinking. Nah ini saudara, ini pendeta dengan terbuka bercerita ya betapa mengkhawatirkannya melihat kok dia sudah bekerja sebaik-baiknya tapi kok gerejanya kok makin berkurang orangnya ya. Sometimes that's what God does. We don't know His plan, but yeah, sometimes He makes His work great. Sometimes He makes His work just small for certain people, and that's okay. It's up to Him, completely up to Him. Jadi jangan membuat diri kita besar. Juga jangan berusaha menjadi besar dengan cara mengecilkan orang di sekitar kita. Tambahkan kata mengecilkan. Do not try to be big by making other people small. Jangan ya. Kadang itu yang kita lakukan. Dia nggak bisa inilah. Dia mana tahu inilah. Sometimes that's what we do. Oh, you don't know anything. Ya, you have to learn from me first. So we will be big. No, don't do that. Jadi jangan berusaha menjadi besar. Titik. Do not try to be big. Period. Berusahalah menjadi orang yang disertai dan dikasihi Tuhan. Itu cukup. Tambahkan kata cukup. Just try to be somebody that God is pleased to be with us. And God is pleased to love us. That's all. That's enough. Oke, selesai.